Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan Juli tahun 2031 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon study for time with electric teleconference of Juli of year 2031 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoon study for time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 5 Juli tahun 2031, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi divisi logistik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 258 bulan Juni tahun 2031. Saturday, 5th of Juli 2031, public lecture material e-teleconference, extents of the Division of Logistics of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what wide is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 258 of Juni 2031. Personil Divisi Logistik Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat, dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Master of Administration Program, Agussalim Management, jurusan
Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu penyiapan dokumen penawaran, yaitu jaminan penawaran asli dalam hal harga perkiraan sendiri di atas 10 miliar rupiah, jaminan penawaran asli disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan jaminan penawaran sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan. Peserta harus menyampaikan jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos jasa pengiriman diterima kelompok kerja pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Dalam hal jaminan penawaran asli tidak diterima kelompok kerja pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan penawaran asli menjadi risiko peserta dan penerbit jaminan penawaran. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp10 miliar sampai dengan 100 miliar rupiah diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor. Indonesia atau konsorsium perusahaan asuransi umum, lembaga penjaminan, perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian, stewardship, huruf A2 sampai dengan A5 telah ditetapkan mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas 100 miliar rupiah diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum, lembaga penjaminan, perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian, stewardship, huruf B2 telah ditetapkan mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan dan pemasukan dokumen penawaran, persiapan dokumen penawaran, dokumen penawaran,
Disampaikan oleh peserta terdiri atas satu dokumen penawaran yang telah disandikan di inskripsi dan terdiri atas penawaran administrasi, penawaran teknis, dan penawaran harga. Dokumen penawaran disandikan di inskripsi dengan sistem pengaman dokumen dan peserta mengirimkan dokumen penawaran yang telah disandikan di inskripsi sesuai jadwal yang ditetapkan. Personnel of the Division of Logistics of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural, Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Master of Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standards of selection documents. For the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of Circular Letter of the Ministry of Public Works and Public Housing number 10 SEM 2018. Concerning the enactment of the standard of selection document for the procurement of construction services in the election framework at the Ministry of Public Works and Public Housing. For fiscal year 2019, namely preparation of bid documents, namely original offer. Guarantee in the case of sub-estimated price above 10 billion. Rupiahs. The original bid security is submitted as part of administrative documents. The amount of the nominal value, validity period, and disbursement of the bid security as stated in the election datasheet. Participant must submit the original bid security directly or by post shipping service received by the election working group, no later than the deadline for
Submission of bids in the event that the original bid security is not accepted by the election working group until the specified time limit, the offer is declared null and void. All risk of delays and damage to the delivery of original bid guarantee are at the risk of the participants and publisher offer guarantee for construction work with the value of estimated price about 10 billion rupees up to 100 billion rupees issued by commercial banks guarantee company, insurance company, special institution that run businesses in the fields of financing, guarantees and insurance to ensure Indonesian export in accordance with the provision of laws and regulation in the field of Indonesian export financing institution or consortium of general insurance. Companies, guarantee institution, guarantee companies that have suretyship programs, letter R2, 285 have been determined to obtain recommendations from the Financial Services Authority for construction works with a value of sub-estimated prices of more than 100 billion rupees issued by commercial banks or consortium of general insurance companies, guarantee institution, guarantee companies that have been suretyship programs. Letter B2 has been determined obtained a recommendation from the Financial Services Authority and entry of bid documents, preparation of bid documents. Bidding documents submitted by participants consist of one bidding document that has been encoded and scripted and consists of administration offer, technical offer, and price quite bid. Bidding documents are encoded and encrypted with a common security system, and participants send a bidding document that has been encrypted according to the specified schedule. Sabtu 12 Juli tahun 2031, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi lembaga ad hoc. Badan Anggaran Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 258 bulan Juni tahun 2031. Saturday, 12th of Juli 2031, public lecture material Teleconference, existence of the head hoc institution, budget body, the division of effort and fund of the neighborhood leadership assembly of the Great Mandailing Foundation, on what is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research and Analysis of Biological Genetic Micron over time. Number 258 of Juni 2031, personil lembaga ad hoc Badan Anggaran Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum,
Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering. Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen. Dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa. Konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu pemasukan dokumen penawaran, yaitu penyampaian dokumen penawaran, peserta menyampaikan dokumen penawaran kepada kelompok kerja pemilihan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan, dengan ketentuan peserta mengirimkan data kualifikasi melalui formulir isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Peserta mengunggah dokumen penawaran transkrip hanya melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan kelompok kerja pemilihan, misalnya untuk data kualifikasi anggota kerjasama operasi, maka data kualifikasi tersebut diunggah upload oleh yang mewakili lead firm kerjasama operasi pada fasilitas yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik. Peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut: badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak valid, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam, perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi. Pidana, data kualifikasi yang diisikan benar dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama, pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili. Bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Dokumen penawaran administrasi teknis dan harga diinskripsi menggunakan sistem pengaman dokumen, peserta mengunggah upload dokumen penawaran administrasi teknis. Dan harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan, peserta dapat mengunggah dokumen penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen. Penawaran, dokumen penawaran terakhir akan menggantikan dokumen penawaran yang telah terkirim sebelumnya, surat penawaran dan atau dokumen lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah uploaded ke dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian perubahan. Peserta tidak perlu mengunggah upload hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. Peserta dapat mengunggah upload ulang dokumen penawaran untuk mengganti atau menimpa dokumen penawaran sebelumnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Pengguna sistem pengadaan secara elektronik wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada sistem pengadaan secara elektronik dan untuk peserta yang berbentuk kerja sama operasi. Pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili kerjasama operasi, lead firm. Personnel of ad hoc institution budget agency, the division of effort and fund of the Naval Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the
Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training, and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah. Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural. Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning. Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Master of Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter. Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standards of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of Circular Letter of the Minister of Public Works and Public Housing. Number 10 SEM 2018 concerning the enactment of the standard of selection documents for the procurement of construction services in the early action framework at the Ministry of Public Works and Public Housing for fiscal year 2019, namely entering bid documents, namely submission of bid documents. Participants submit bid documents to the election. Working group with a schedule as stated in the selection data sheets, provided that a participant sends qualification data through the electronic data form of qualification data in the application of the electronic procurement system. Participants upload encrypted bidding documents only through the electronic procurement system application according to the such schedule. Participants can submit qualification data repeatedly before the deadline for submission of bid documents. Qualification data sent last will replace the qualification data that has been sent before if the qualification electronic form in the electronic procurement system application does not yet accommodate the qualification data required by the election. Working group, for example, the data on qualifying members of operation cooperation, then the qualification data is uploaded by the representative led firm of the operational cooperation at the facilities available in the electronic procurement system. By sending electronic qualification data, participants have agreed to the following statement: the business entity concerned is not under court supervision, is not bankrupt, and its business activities are not being stopped. Business entities are not blacklisted. Individuals acting for and on
behalf of a business entity are not under criminal sanctions, qualification data that is valid incorrectly, and if in the future it is found that the data documents submitted are incorrect and there is forgery, then the president, director, company leader, or branch head or official who, according to the cooperation agreement, has the right to represent the business entity that cooperates. The business entity represented is willing to be subject to the administrative sanctions, blacklisted sanctions, civil claims, and or criminal reporting to the authorities in accordance with the provision of the legislation, and leaders and managers of business entities not as employees of ministries, institutions, regional governments who are taking left outside responsibility of ministries, institutions, regional governments of further documents of administrative, technical, and price are encrypted using a document security system. Participants upload bid documents of administrative, technical, and price that have been encrypted according to the set schedule. Participants can upload the bid documents repeatedly before the deadline for submission of bid documents. The last bidding document will replace the bidding document that has been previously sent. The bid letter and all other documents as part of the bidding document uploaded into the electronic procurement system application are considered valid as electronic documents and are deemed approved and electronically signed by the leader director of the company or branch head of companies appointed by the head office as evidenced by authentic documents or official who according to the cooperation agreement are entitled to represent the cooperating company or the party authorized by the leader or director of the company whose name of attorney is stated in the deed of establishment change. Participants do not need to update the result of the scanning of original documents that are signed with and stamped, except for other letters that require a with signature from another party. Participants can re-upload the bid documents to replace or overwrite the previous bid documents up to the deadline for submission of bids. Users of the electronic procurement system must now and implement the provision for the use of document security system attached to the electronic procurement system and for participant in the form of operational cooperation. The bidding shall be made by the business entity appointed to represent operation cooperation. Let firm. Sabtu 19 Juli tahun 2031, materi kuliah Teleconference. Eksistensi 5 orang anggota Biro Hasil Penjualan, Jurnal Bulanan, Analisis Riset, Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 258 bulan Juni tahun 2031. Saturday, 19th of Juli 2031, public lecture material Teleconference, extent of 5 members of the Bureau of Sale results of the monthly journal of research analysis of all time, the division of effort and fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Mandailing Foundation on what is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal. Contained in the monthly journal of research analysis of biological genetic micro novel time number 258 of Juni 2031.
5 orang anggota Biro Hasil Penjualan Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya. Untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi. The Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Master of Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan. Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami surat edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran yaitu pemasukan dokumen penawaran, batas akhir waktu pemasukan penawaran, harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik kepada kelompok kerja pemilihan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh kelompok kerja pemilihan sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan. Kelompok kerja pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar, terjadi gangguan teknis, perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan, dokumen penawaran, atau tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran dalam hal kelompok kerja pemilihan, mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran, maka harus menyampaikan, menginformasikan pada sistem pengadaan secara elektronik alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang masukkan penawaran, kelompok kerja pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 114 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir masukan penawaran. Dokumen penawaran terlambat. Aplikasi sistem pengadaan secara elektronik menolak setiap dokumen penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran dan pembukaan dan evaluasi penawaran. Pembukaan penawaran. Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan. Pada tahap pembukaan penawaran, kelompok kerja pemilihan mengunduh, download, dan melakukan deskripsi dokumen penawaran. Dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan terhadap dokumen penawaran yang tidak dapat dibuka di deskripsi kelompok kerja, pemilihan menyampaikan dokumen penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka, dan bila dianggap perlu, layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan dokumen penawaran tersebut kepada lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik. Apabila dokumen penawaran tidak dapat dibuka di deskripsi, maka kelompok kerja pemilihan dapat menetapkan bahwa dokumen penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang jasa yang mengirimkan dokumen penawaran tersebut dianggap tidak masukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka kelompok kerja pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada instruksi kepada peserta dokumen penawaran paling kurang terdiri atas penawaran administrasi, penawaran teknis, dan penawaran harga terpenuhi. Surat pengunduran diri misalnya tidak termasuk sebagai penawaran. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta selanjutnya dilakukan dalam hal terdapat 2 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dapat dilakukan e-reverse action apabila sudah didukung oleh sistem pengadaan secara elektronik, dan dalam hal hanya 1 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis. Dan harga, apabila penawaran yang masuk hanya 1, maka tender dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung, dan kelompok kerja pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk dokumen penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik. 5 members of the Bureau of Sales Results of the Monthly Journal of Disease Analysis of all time, the Division of Efforts and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Money Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering,
the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economic and the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter. Number 10, SEM 2018 concerning enforcement of standards of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of Circular Letter of the Minister of Public Works and Public Housing, number 10 SEM 2018. Concerning the enactment of the standard of selection documents for the procurement of construction services in the election framework at the Ministry of Public Works and Public Housing for fiscal year 2019, namely entering bid documents, deadline for bid submission. Offers must be submitted electronically through the electronic procurement system application to the election working group at the latest at the time determined by the election. Working group, as stated in the election data sheet, election working group are not permitted to change the deadline for submission of bids except for stage technical problems. Change to the election selection documents resulting in the need for additional time to prepare the bidding document or no participant enters and offer up to the deadline for submission of bids. In the case of the election working group change the deadline for submission of bids, it must inform the electronic procurement system of reasons that can be accounted for. In the event that after the deadline for submission of offer no participant enters an offer, the election working group can extend the deadline for submission of bid schedules. The extension of the period as referred to in number 114 is carried out on the same day as the deadline for submission of bids, late bidding documents, electronic
procurement system application rejects every bidding document sent after the deadline for submission of bids and opening and evaluating bid, opening bid, bid opening. Schedule as stated in the election datasheet. At the bid opening stage, the election working group downloads and decrypts the bidding documents by using the document security. System within the stipulated time with respect to bid documents that cannot be opened. Decrypted, the election working group present the bidding documents to electronic procurement services to obtain information that the relevant document cannot be opened, and if deemed necessary, electronic procurement service may submit the bidding documents to the policy institution of goods, services, procurement of government, based on information from electronic procurement and service. If the bidding documents cannot be opened, decrypted, the election working group can determine that the bidding document does not fulfill the requirements as an offer, and the goods service provided that submits the bidding document is deemed not included offer. If it can be opened, the election working group will continue the process of the relevant offer, declared as an incoming offer. If the bid document is referred to in instruction to participant, the bidding document must consist of at least administrative offer, technical offer, and price offer fulfilled. Designation letters, for example, are not included as offer. If the bids are less than 3 participants, the tender will be continued with stage of the bid and qualification evaluation, and then carry out in the event there are 2 participants who meet administrative, technical, and qualification requirements. Reverse action can be carried out if already supported by the electronic procurement system, and in the event that only one participant meets administrative, technical, and qualification requirements, followed by their clarification and technical negotiation and price. If the incoming bid is only one, then the tender is considered as a direct appointment process, and the election working group may not award the bid at the time of bid opening, except for the bid documents that have been ascertained that they cannot be opened based on the statement of electronic procurement services. Sabtu 26 Juli tahun 2031, materi kuliah Teleconference, eksistensi sekretaris biro hasil penjualan, jurnal bulanan, analisis riset, mikron gen biologi sepanjang masa. Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 258 bulan Juni tahun 2031. Saturday, 26th of Juli 2031, public lecture material Teleconference, extension of the Secretary of the Bureau of Sale Results of the Monthly Journal, Overseas Analysis of all time. The Division of Report and Fund of the Naval Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what is concerned that is intelligence of Mandailing Natal. Contained in the Monthly Journal of the Analysis of Biological Genetic Micronovel Time, number 258 of Juni 2031. Sekretaris Biro Hasil Penjualan, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya,
untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan. Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Lempiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran yaitu pembukaan dan evaluasi penawaran, evaluasi dokumen penawaran. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah. Kelompok kerja melakukan evaluasi dokumen penawaran berdasarkan data yang diunggah uploaded dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Dikecualikan untuk evaluasi jaminan penawaran dilakukan berdasarkan dokumen jaminan penawaran asli yang disampaikan, data dokumen elektronik yang rusak, sesudah mendapat klarifikasi dari layanan pengadaan secara elektronik akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh penyedia jasa yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh kelompok kerja pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan bagian pekerjaan lamsum. Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran untuk bagian pekerjaan lamsum dengan menyelesaikan keluaran output pekerjaan yang tercantum dalam daftar keluaran dan harga dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Koreksi
aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan daftar keluaran dan harga, maka keluaran output pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan lamsum. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, dan atau tidak bermakna dan atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka. Atau apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas dan atau tidak bermakna, dan atau salah, maka penawaran dinyatakan gugur dan bagian pekerjaan harga satuan, volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, dan harga satuan pekerjaan dimaksud dengan anggap nol. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total harga perkiraan sendiri dinyatakan gugur apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total harga perkiraan sendiri. Tender dinyatakan gagal berdasarkan hasil koreksi aritmatik kelompok kerja. Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah apabila setelah dikoreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 penawar yang menawar di bawah dari nilai total harga perkiraan sendiri, maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. Setelah melakukan koreksi aritmatik, kelompok kerja pemilihan memeriksa indikasi persekongkolan sebagaimana instruksi kepada peserta. Angka 6. Setelah memeriksa indikasi persekongkolan, kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut. Kelompok kerja pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan ini. Kelompok kerja pemilihan dan atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan atau mengubah isi dokumen penawaran. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting pokok atau penawaran bersyarat adalah penyimpangan dokumen penawaran dari dokumen pemilihan yang memengaruhi lingkup kualitas dan hasil kinerja pekerjaan, dan atau penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan
Usaha tidak sehat dan atau tidak adil, kelompok kerja pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan peserta tidak aktif tidak membuka sistem pengadaan secara elektronik. Dan atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan dan atau kesalahan yang tidak substansial adalah kesalahan-kesalahan yang tidak memengaruhi hasil evaluasi. Para pihak dilarang memengaruhi atau melakukan intervensi kepada kelompok kerja pemilihan selama proses evaluasi. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama, indikasi kolusi, persekongkolan antara peserta, kelompok kerja pemilihan, unit kerja pengadaan, barang jasa, pejabat pembuat komitmen dan atau pihak lain yang terlibat dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi daftar hitam. Anggota kelompok kerja pemilihan, pejabat pembuat komitmen, dan atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat apabila ada, dan apabila tidak ada peserta lain yang sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka tender dinyatakan gagal, dan apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi teknis dan atau kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi terhadap data administrasi dilakukan terhadap hal-hal yang belum dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya surat penawaran, jaminan penawaran asli apabila disyaratkan surat perjanjian kerjasama operasi apabila berkerjasama operasi, dokumen penawaran teknis, dokumen penawaran harga, surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut. Bertanggal jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan dengan ketentuan apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf, maka jangka waktu yang diakui adalah tulisan huruf. Apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, tidak bermakna salah, maka jangka waktu yang diakui adalah yang tertulis dalam angka. Atau apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas, tidak bermakna salah, maka penawaran dinyatakan gugur. Dalam hal terdapat kesalahan pengetikan dalam penulisan nama kelompok kerja dan atau nama paket, maka tidak dapat dinyatakan gugur. Dan dalam hal terdapat kesalahan tanggal, maka apabila kesalahan tersebut tidak menyebabkan masa berlaku surat penawaran menjadi kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan, maka tidak dapat dinyatakan gugur. Jaminan penawaran asli apabila disyaratkan memenuhi ketentuan sebagai berikut dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah diterbitkan
oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau konsorsium, perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian, suretyship, huruf A2. Sampai dengan A5 telah ditetapkan mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas 100 miliar rupiah diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian, suretyship, huruf B2, telah ditetapkan mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan. Masa berlaku tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf dengan ketentuan apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf, maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf. Apabila yang tertulis dalam angka jelas, sedangkan dalam huruf tidak jelas, tidak bermakna, salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka, atau apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas, tidak bermakna, salah, maka dinyatakan gugur. Nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama dengan nama peserta. Besaran nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf dengan ketentuan apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf, maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf. Apabila yang tertulis dalam angka jelas, sedangkan dalam huruf tidak jelas, tidak bermakna, salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka. Atau apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas, tidak bermakna, salah, maka penawaran dinyatakan gugur. Nama kelompok kerja pemilihan yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama kelompok kerja pemilihan yang mengadakan tender. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat, unconditional, sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah surat pernyataan wan prestasi dari kelompok kerja pemilihan diterima oleh penerbit jaminan. Jaminan penawaran atas nama kerjasama operasi harus ditulis atas nama kerjasama operasi dan substansi dan keabsahan keaslian jaminan penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh kelompok kerja pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan surat perjanjian kerjasama operasi memenuhi persyaratan sebagai berikut: mencantumkan nama kerjasama operasi sesuai dengan dokumen isian kualifikasi, mencantumkan nama perusahaan lead firm dan anggota kerjasama operasi, mencantumkan pembagian modal sharing dari setiap perusahaan, mencantumkan nama individu pihak yang mewakili kerjasama operasi, dan
ditandatangani para calon peserta kerjasama operasi, kelompok kerja pemilihan dapat melakukan klarifikasi, konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, namun tidak boleh mengubah substansi. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi. Syarat administrasi, peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis apabila dari 3 penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan. Administrasi, maka kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya apabila hanya ada 1 atau 2. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan. Evaluasi teknis dilakukan dan sistem gugur dengan ketentuan kelompok kerja pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan apabila metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan meliputi tahapan urutan pekerjaan dari awal sampai akhir. Secara garis besar dan uraian cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama, kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan diperlukan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi volume pekerjaan yang disyaratkan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job mix, rincian campuran komposisi material dari jenis pekerjaan dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan. Kelompok kerja pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut, apabila tidak sesuai, kelompok kerja melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan. Utama serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu. Sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan, peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dengan ketentuan yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama, major item, jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat, bukan surat dukungan khusus pekerjaan dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas
200 miliar rupiah, maka peralatan utama wajib milik sendiri atau dalam status sewa beli dengan ketentuan peralatan sudah dalam penguasaan peserta dan sudah ada bukti perjanjian sewa beli dengan tanggal perjanjian sebelum pemasukan penawaran. Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari milik sendiri dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan, contoh surat tanda nomor kendaraan, buku, pemilik kendaraan bermotor, invoice. Sewa beli dilakukan terhadap bukti pembayaran sewa beli, contoh invoice uang muka, angsuran, sewa, cukup terhadap kebenaran surat. Perjanjian sewa dalam hal jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, maka kelompok kerja pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis. Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan manajer pelaksanaan proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli, petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha kecil tidak mensyaratkan tenaga ahli, usaha menengah dan usaha besar tidak mensyaratkan tenaga teknisi atau analis dan operator. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka dapat mensyaratkan petugas keselamatan dan kesehatan kerja atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar, maka mensyaratkan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai jenis pekerjaan yang ditenderkan. Sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi pada saat pemilihan, dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan. Penyedia pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan, bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhitungkan lamanya pelaksanaan konstruksi, dihitung berdasarkan tahun anggaran. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Paket pekerjaan yang dengan nilai pagu anggaran di atas 225 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis, dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa usaha kecil dan atau paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas 50 miliar rupiah wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis, dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama
kepada subpenyedia jasa usaha kecil. Peserta dalam penawarannya sudah menominasikan subpenyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis dan subpenyedia sedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat kecuali tidak tersedia subpenyedia jasa dari provinsi setempat yang dimaksud dengan cara memilih pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan yang tercantum dalam lembar data pemilihan. Penyedia tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama. Mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh. Dokumen rencana keselamatan konstruksi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan. Yang memuat manajemen risiko dan rencana tindakan minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan pejabat pembuat komitmen meliputi penjelasan, manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan tingkat risiko. Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program keselamatan dan kesehatan kerja, tanda tangan wakil sah badan usaha, dokumen lain yang disyaratkan apabila ada sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan dengan ketentuan kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur. Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka, waktu pemenuhan persyaratan. Kelompok kerja pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan atau klarifikasi khususnya kepada pabrikan, produsen, agen, distributor material alat untuk menjamin konsistensi jenis material alat serta kemampuan untuk menyediakan material peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, kelompok kerja pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan atau klarifikasi dapat menggugurkan evaluasi. Tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga apabila dari 3 penawaran terendah setelah koreksi aritmatik tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis, maka kelompok kerja pemilihan dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya apabila ada, dimulai dari evaluasi administrasi. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, maka tender dinyatakan gagal dan kelompok kerja pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis, evaluasi harga. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting dengan ketentuan total harga. Penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total harga perkiraan sendiri. Apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total harga perkiraan sendiri, dinyatakan gugur. Dan apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai harga perkiraan sendiri, tender dinyatakan gagal. Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi, maka dinyatakan gugur. Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan, maka harga satuan penawaran
yang nilainya lebih besar dari 10/100 dari harga satuan yang tercantum dalam harga perkiraan sendiri dilakukan klarifikasi dengan ketentuan. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timbang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, tidak timpang. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya 0 atau tidak ditulis, maka dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut. Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lamsum dan bagian pekerjaan harga satuan. Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik apabila ada koreksi perubahan. Klarifikasi dalam hal penawaran tingkat komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan kelompok kerja pilihan apabila mensyaratkan tingkat komponen dalam negeri. Klarifikasi evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80/100 harga perkiraan sendiri. Dengan ketentuan peserta menyampaikan rincian keluaran dan harga untuk bagian pekerjaan lamsam dan analisa harga satuan pekerjaan untuk bagian pekerjaan harga satuan, rincian keluaran dan harga untuk bagian pekerjaan langsung dan analisa harga satuan pekerjaan untuk bagian pekerjaan harga satuan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan. Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas koefisien dari unsur upah, bahan, peralatan dalam analisa harga satuan sekurang-kurangnya pada setiap pekerjaan utama. Hasil penelitian butir C dan butir D digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan. Harga dalam analisa harga satuan pekerjaan dan rincian keluaran dan harga yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran. Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf F dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga serta keluaran outputs yang ada dalam daftar keluaran dan harga. Apabila total harga lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana huruf G, tersebut, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga. Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana huruf G tersebut, maka harga penawaran dinyatakan wajar. Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5/100 dari nilai total harga perkiraan sendiri. Dan apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5/100 harga perkiraan sendiri,
Penawarannya dinyatakan gugur serta dikenakan sanksi daftar hitam, memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga dengan ketentuan perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri self assessment dengan ketentuan preferensi harga untuk barang jasa dalam negeri diberlakukan pada pengadaan barang jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk pengadaan barang jasa bernilai di atas 1 miliar rupiah. Preferensi harga hanya diberikan kepada barang jasa dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan tingkat komponen dalam negeri, maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan barang jasa rumus penghitungan sebagai berikut. The Secretary of the Bureau of Sale result of the monthly journal of business analysis of full-time, the division of efforts and fund of the Naval Leadership Assembly of the Great Malay Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education, Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Master of Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by the standing circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standards of selection documents.
for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of Circular Letter of the Minister of Public Works and Public Housing. Number 10 SEM 2018 concerning the enactment of the standards of selection document for the procurement of construction services in the election framework at the Ministry of Public Works and Public Housing for fiscal year 2019, namely bid opening and evaluation, bid document, evaluation of bids carried out with the lowest price system. The working group evaluates the bidding document based on data uploaded in the electronic procurement system. Application equated for evaluation of the bid security carried out based on the original bid security documents submitted. The damaged electronic document data after obtaining verification from the electronic procurement service due to an error in the delivery of documents by the service provider, which resulted in the document being unable to be evaluated by the election working group. The electronic document is declared not fulfilling condition before the evaluation of the offer. Arithmetic correction is carried out provided that lump sum work section. Arithmetic correction is carried out without changing the total value of bid price for the lump sum work section by adjusting the output of work listed in the output and price list. As stated in the bidding document, arithmetic correction for bids that do not enclose a list of outputs and prices. The outputs of the offered work are set equal to those listed in the bidding document without changing the total value of the bids for the proportion of lump sums work difference in numbers and letter of the offer price. If there is a difference between writing the bid price value between number and letter, the recognized value is the value in writing letter. If the bid in the number is clearly written while in letter that are not clear and or not meaningful and or wrong, then the recognized value is the value in numerical writing. Or if the bid in number and letter is unclear and or not meaningful and or wrong, then the offer is declared null and works unit of price unit. The volume of work listed in the quantity and price list is adjusted to those listed in the bidding document. If there is an error resulting from the multiplication of the volume with the price of the work unit, it is corrected provided that the price of the unit of work offered cannot be changed. The type of work that is not given a unit price is considered to be included in the price of another work unit, and the unit price on the quantity and price list remains left blank. The type of work not listed in the quantity and price list is adjusted to the type of work listed in the selection document, and the price of the said work unit is considered zero. The arithmetic correction result can change the total value of the bid price so that the order of ranks can be higher or lower than the original ranking. But after arithmetic correction that exceeds the total value of the sub-estimated price is declared null and void if all bid prices after the arithmetic correction are above the total value of sub-estimated prices. The tender is declared valid based on the result of the arithmetic correction of the election working group. The order of the lowest bid. If after an arithmetic correction there are less than 3 bidders bid below the total value of the sub-estimated price, the
Tender process will be continued by evaluating the offer. After making arithmetic correction, the election working group checks the indication of conspiracy as the instruction to participant number 6. After checking indication of conspiracy, the election working group will evaluate the offer, which includes administrative evaluation, technical evaluation, and price evaluation. General provision in evaluating are as follows. Election working groups are prohibited from adding, reducing, replacing, and or changing the criteria and requirements set out in this bidding document. Election working groups and or participants are prohibited from adding, reducing, changing, and or changing all the contents of the bid documents. Bid that meets the requirements is an offer that is in accordance with the technical terms, conditions, and specifications specified in this bid document without any important principal deviations or conditional offers. Important principal deviations or conditional offer are deviations in the bidding documents from the bidding documents that affect the scope, quality, and result performance of the work, and or offer from participants with additional requirements other than provisions and conditions that will lead to unfair business, competition, and or unfairness. Election working groups are prohibited from aborting bids with reasons participants are not active, not opening the electronic procurement system, and are not asking at the time of giving an explanation, and or error that are not substantial, or error that do not affect the evaluation result. The parties are prohibited from influencing or intervening in the election working group during the evaluation process. If the evaluation shows evidence of unfair business competition and or joint arrangements, indications of collusion, conspiracy between participant election working groups, working units of good service procurement, the commitment making officer, and or other parties involved with the aim of winning one of the participants, then participants who are designated as potential winner and other participants involved are subject to sanctions on the blacklist. Members of the election working group, the commitment making official, and all other parties involved in the conspiracy are subject to sanctions in accordance with the provision of the legislation. The evaluation process is continued by setting other participants while not involved, if any, and if there are no other participants are as referred to in number 3. The tender is declared to have valid, and if the indication of conspiracy is full valid, then the participant is awarded at the evaluation stage of administrative, technical, and or qualification. Administrative evaluation of administrative data is carried out on matters that have not been assessed at the time of qualification assessment. The offer is stated to have full valid. Administrative requirements, if the substantial conditions requested based on the bidding document are fulfilled, namely by attaching bid letter, original offer guarantee, if required, joint operation agreement, if operation cooperation, technical bidding documents, price bid documents, bid letter fulfills the following condition. Dated, the validity period of the bid letter is not less than the time as stated in the election datasheet, provided that if there are differences in writing between numbers and letters, the period recognized is written letters. If the written number is clear while the value in letters is not clear, meaningless, wrong, then the period recognized is written in numbers. Or if what
is written in numbers and in letter is not clear, meaningless, wrong, then the bidder is declared null. Typing error in writing the name of the working group and or package name, then it cannot be declared null and void. And in the event of date error, if the error does not cause a definitive period of the offer letter to be less than the time stated in the election data sheet, then it cannot be declared null. Original offer guarantee, if required, meets the following condition. In the case of construction work with an value of self-estimated price above 10 billion rupiahs up to 100 billion rupiahs issued by commercial banks, currency company, insurance company, special institution that run businesses in the fields of financing, guarantees, and insurance to encourage Indonesian exports in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Indonesian export financing institution or consortium of general insurance companies, consortium of guarantee institution, consortium of guarantee companies that have been certified program letter A2 to A5 has been determined, obtained a recommendation from the Financial Service Authority. In the case of construction work with value of self-estimated price above 100, billion rupiahs issued by commercial banks, consortium of general insurance companies, consortium of guarantee companies, consortium of institution of guarantee that have been certified programs. Letter B2 has been determined, obtained a recommendation from the Financial Services Authority. The validity period is not less than specified in the bidding document. The validity period is stated in the numbers and letter with the following provision. If there is a writing difference between numbers and letter, the validity period recognized is written letter. If what is written in clear numbers while in letter that are not clear, meaningless, wrong, then what is recognized is the validity period written in numbers, or if the numbers and letter are not clear, meaningless, wrong, that is declared null and void. The name stated in the bid security letter is the same as the participant's name. The value of the bid security is not less than the guarantee value specified in the bidding documents. The amount of the bid security is stated in the numbers and letter. With the following provision, if there are differences in writing between numbers and letter, the recognized value is written letters. If what is written in clear numbers, while in letters that are not clear, meaningless, wrong, then what is recognized is the value written in the numbers, or if the numbers and letter are not clear, meaningless, wrong, then the offer is declared null and void. The name of the election working group that accepts the bid security is the same as the name of the election working group which holds a tender work package that is guaranteed to be the same as the tendered work package. Bid security must be able to be disbursed unconditionally in the amount of the guarantee within no later than 14 working days. After a statement of default from the working group of election is received by the guarantee issuer, bid security under the name of the joint operation must be written on behalf of the joint operation, and the substance and quality authenticity of the bid security has been confirmed and clarified in writing by the election working group to the issuer of the guarantee if it is less
Clear and Du Bois. The agreement of operational cooperation meets the following requirements, including the name of the joint operation in accordance with the qualification. Form document include the name of the lead frame company and member of operational cooperation. Include capital sharing from each company. Include the name of the individual of party representing the joint operation and signed by prospective of participants of operational cooperation. The election working group can carry out clarification confirmation in writing of matters that are less clear and doubtful but may not change the substance. Administrative evaluation produces two conclusions, namely fulfilling administrative requirements or not meeting administrative requirements. Participants who fulfill administrative requirements are followed by technical evaluation. If of the lowest three offers that do not meet the administrative requirements, the election working group shall carry out administrative evaluation of the next lowest bidder, if any, if there is only one or two participants who fulfill administrative requirements, then the evaluation will continue with the technical evaluation. And if there are no participants who meet the administrative requirement, then the tender is declared valid. Technical evaluation. Technical evaluation is carried out on participants who meet administrative requirements. Technical evaluated elements in accordance with those stipulated as listed in the election data sheet. Technical evaluation is carried out with a knockout system with the following. Provision. The election working group assesses the minimum technical requirements that must be met by comparing the fulfillment of technical requirements as stated in the election data sheet. The offer is stated as fulfilling the technical requirements as stated in the election data sheet if a. the method of carrying out the work fulfills a substantive requirement specified in the bidding document and is believed to describe mastery in completing work, including stage, sequence of work from the start to the end in broad outline and description working of each type of main work, conformity between work methods and the main equipment of various needed in the execution of work, conformity between work methods and specification, volume of work required, assessment of implementation method. Assessments of implementation method does not evaluate job mix, details, mix, material composition of the type of work. In evaluating the method of carry out work, the working group of election compares the work methods of various by participants with work methods that are part of the technical requirements set by the commitment-making officials. By assessing the suitability of the method, if it is not appropriate, the working group conducts an evaluation based on the suitability of work methods operated with the main equipment as well as personnel based on accountable expertise. The period of execution of the work of various does not exceed the deadline as stated in the election data sheet. The main equipment operate in accordance with those specified in the bidding document with the following provision. The meaning of the main equipment is equipment that supports directly and according to the need to carry out the major work, major item, type, capacity, and amount provided for the execution of work. Ownership of the main equipment is sub-owned, leased for case, and or owned by another party with a condition rental agreement, not a letter of support.
specifically for work with value of sub-estimate price above 200 billion rupees. Then the main equipment must be sub-unit or in the status of buy list with the provision of the equipment already in the mystery of the participant, and there is already proof of the buy list agreement with the date of the agreement before the submission of the offer. Evaluation of the main equipment sources from sub-unit carried out on proof of ownership of equipment. Example, vehicle registration certificate, motorized vehicle, ownership book, invoice by rental made on proof of payment for buy list. Example, criteria, invoice for down payment, installment, strength sufficient to the truth of the list. Agreement. In terms of the type, capacity, composition, and number of minimum equipment operate different from those listed in the bidding document. The election working group will compare the productivity of the tool based on the method of carrying out the work offered. If the difference in equipment causes the method cannot be implemented or the desired productivity is not achieved in the accordance with the target and the time needed, then it is declared not meeting the requirements and can be aborted at the technical evaluation stage. Managerial personnel operate in accordance with what is needed in carry out work with the following provision. The managerial personnel recruited include position implementation, project manager, technical manager, financial manager, and expert officer of occupational safety and health. For work intended for small businesses do not require experts. Medium and large businesses do not require technicians or analysts and operators. For occupations that have a small level of risk, they can require officers of occupational safety and health or experts of occupational safety and health, while work that falls into the large risk category requires experts of occupational safety and health. The competence of managerial personnel includes the level of education and experience of working according to the type of working being tendered. The work competency certificate is not evaluated at the time of election, evidenced at the provided appointment preparation meeting. The work experience calculated is experience according to the type of work tendered, not based on the position of foreign. Work experience is calculated per year regardless of the duration of construction, calculated based on the budget year. The portion of work to be subcontracted meets the following condition: work package with a budget selling value of more than 25 billion rupees up to 50 billion rupees are required to subcontract a portion of the main ₹50 billion are required to subcontract a portion of work to specialist service providers, if available specialist service providers, and a portion of work that is not a main job to a small business service sub-provider, and or work package with a budget selling value of more than 50 billion. Rupees are required to subcontract a portion of the main work to specialist service provider if specialist service provider are available, and part of the work that is not the main.
Job to the small business as service provider. The participant in the offer has nominated a supervisor of specialist service if a specialist service provider is available and a small business service provider from the local provincial work location unless there are no service provider available from the local province in question by selecting subcontracted work according to the election data sheet. The provider does not subcontract all major works and the small business provider does not subcontract the work obtained the document of construction. Safety plan meets the requirements as listed in the election data sheet, which contains management and action plans at a minimum according to the identification of hazard determined by the commitment making officials include explanation of risk management, including identifying hazard, assessing the level of risk, and controlling the level of risk, specific target and program of occupational safety and health, signature of the legal representative of the business entity. Other documents required, if any, are listed in the election data sheet with the following provision. Evaluation criteria described in the detail and measured requirement must consider fair business competition on the period of fulfillment of requirements. The election working group can carry out field verification and or clarification, especially to manufacturers, producers against material. Distributor of tools to ensure the consistency of material types, tool, and the ability to provide material equipment according to the predetermined schedule and to correctness of leasing to work. Implementation. If there are unclear or dubious matter in the technical evaluation, the election working group will clarify with the participants. In clarification, participants may not change the substance of the offer. The result of the fit verification and or clarification can abort the offer. Participants who have passed the technical evaluation are followed by price evaluations. If there is only one or two participants who pass the technical evaluation, then the evaluation will continue with price evaluation. If of the three lowest bids after arithmetic correction does not meet the technical requirements, the election working group can conduct bid evaluation on the next lowest bidder, if any, starting from the administrative. Evaluation. If no participant has passed the technical evaluation, the tender is declared to have failed, and the election working group includes the result of technical evaluations in the application of the electronic procurement system, including the reason for the participants' failure in the technical evaluation, price evaluation. The elements that need to be evaluated are the main or important things, provided that the total of offer price is corrected compared to the total value of the sub-estimated price. If the total of bid price is corrected exceeds the total value of sub-estimated price, disqualified, and if all the bid prices are corrected above the total value of the sub-estimated price, the tender is declared valid. If it does not submit the cost estimated of carrying out safety and health and construction safety, it is declared null. In terms of parts of work of unit price of per unit price of value greater than 110% of the unit price listed in the sub-estimated price, clarification is carried out, provided that if after the clarification is carried out, it turns out that the unit price is lame, then the unit price is lame only applies to the volume in accordance with the quantity and price lies. If this an increase in volume of work which unit price is declared unbalanced, then
The payment for that volume is based on the unit price of the negotiation results. If after clarification the unit price can be accounted for in accordance with the market price, the unit price is declared unbalanced. If there is a payment item that is zero or not written, then clarification is taken. The activity must continue. The price is considered to be included in the price of other jobs. Evaluation of price fairness is carried out with the following condition. Evaluation of the fairness of prices is carried out on the lump sum work section and the unit price work section. Clarification of the result of arithmetic correction. If there are corrections, change the clarification in terms of bidding for domestic components levels. Differs from the estimates of the election working group. If it requires a domestic components level clarification, evaluation of the fairness of price if the bid price is below 80% of the sub-estimated price with the following provision. Participants submit output and price detail for lump sum jobs and work unit price analysis for unit price work. Output and price details for lump sum work and work unit price analysis for part of unit price work only used to evaluate the fairness of the bid price and cannot be used as a basis for measurement and payment of work, assessing the fairness of the base unit price, including the price of wage, material, and equipment from the minimum unit price at less each major payment item receives and assess the fairness of the quantity coefficient of the elements of wage, material, and equipment in unit price analysis at least for each major result of receipt item, and point T are used to calculate the fairness of prices without taking into account the benefits offered. Price in job unit prices analysis and output and price details that are considered reasonable and accountable are used to calculate the total of bid price. The total price is referred to in letter F is calculated based on the volume contained in the quantity and price list and outputs in the output and price list. If the total of price is smaller than the evaluation result as in letter G, the bid price is declared null, invalid, and fall in price. If the total of bid price is greater than the evaluation results as in letter G, then the bid price is declared reasonable. If the participant is appointed as the winner of the tender, it must be willing to increase the implementation guarantee to 5% of the total value of the sub-estimated price, and if the participant is not willing to increase the value of the implementation guarantee to be 5% of the sub-estimated price, the offer is aborted and is subject to sanctions from the blacklist. Take into account the price preference for domestic production use. If it meets the requirements for the application of price preferences with the calculation provisions of the domestic component level delivered by the participant based on sub-assessment with the following provision: price preference for goods services in the country applies to procurement of goods services financed by Rupiah, but only applies to requirement of goods services with worth more than 1 billion Rupiah. Price preference is only given to domestic goods services with a domestic component level greater than or equal to 25% if the participant does not submit the calculation form. For the domestic component level, the participant is deemed not to want the price preference to be applied for the offer and not about provision and procedures for calculating domestic
component level refer to the provisions stipulated by the Minister in charge of Industrial Affairs while still adhering to the value of goods services. Procurement calculation formula as follows. HEA sama dengan 1 dikurang KP kali HP. HEA harga evaluasi akhir. KP koefisien preferensi tingkat komponen dalam negeri. TKDN dikali preferensi. Tertinggi barang jasa, HP harga penawaran setelah koreksi aritmatik. HEA harga evaluasi akhir, KP koefisien preferensi tingkat komponen dalam negeri, TKDN dikali preferensi tertinggi barang jasa. HP harga penawaran setelah koreksi aritmatik. HEA in bahasa Final Evaluation Price. KP in bahasa Preference Coefficient Domestic Component. Level multiplied by the highest preference of goods services. HP in bahasa bid price after arithmetic correction. Nilai penawaran dengan komitmen tingkat komponen dalam negeri tertinggi akan diberikan preferensi harga maksimum 7,5% untuk pekerjaan konstruksi dan 25% untuk barang jasa. Sementara untuk nilai penawaran dengan nilai komitmen yang lain dihitung secara proporsional dengan rumus BRIS sebagai berikut. The bidding value with the commitment of the highest domestic component level will be given and a maximum price preference 7.5% for construction work and 25% for goods services, while the bid value with the other commitment values is calculated professionally with formula as follows. NPHT sama dengan PBT per PBT kali PH max. NPHN sama dengan PBT per PBN kali PH max. NPHT sama nilai untuk peserta dengan penawaran komitmen tingkat komponen dalam negeri tertinggi. NPHN nilai untuk peserta dengan penawaran komitmen tingkat komponen dalam negeri di bawahnya. PBT harga penawaran dengan komitmen tingkat komponen dalam negeri tertinggi. PBN harga penawaran dengan komitmen tingkat komponen dalam negeri di bawahnya. PH max preferensi harga maksimal. NPST in bahasa value for participant with the bid commitment for the highest domestic component level. NPHN in bahasa value for participant with a commitment to upper domestic component levels below it. PBT in bahasa bid price with the commitment of the highest domestic component level. PBN in bahasa bid price with the commitment of the highest domestic component level below it. PH max maximum price preference. Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan harga evaluasi akhir yang sama, penawar dengan tingkat komponen dalam negeri
terbesar adalah sebagai pemenang. Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan oleh kelompok kerja pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA, harga evaluasi akhir, guna menetapkan peringkat pemenang tender. Apabila terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka kelompok kerja pemilihan memilih peserta yang mempunyai kemampuan dasar lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara hasil tender. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama, kolusi, persekongkolan sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi daftar hitam. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, kelompok kerja pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran, hasil verifikasi lapangan, dan atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga, apabila ada dalam hal klarifikasi peserta tidak hadir sehingga tahapan-tahapan evaluasi kewajaran harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran digugurkan. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga apabila ada disampaikan tertulis secara elektronik dan atau non-elektronik. Kepada data kontak penyedia yang terdapat pada daftar isian klarifikasi. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak, misal akun email atau nomor telepon, tidak dapat dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi penyedia, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta. Apabila dari 3 penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga, maka kelompok kerja pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya. Apabila ada, dimulai dari evaluasi administrasi. Apabila hanya ada 1 atau 2 peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi. Dan apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga, maka tender dinyatakan gagal dan kelompok kerja pemilihan menyusun urutan 3 penawaran sebagai calon. Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. In the event there are 2 or more bids with the same final evaluation price, the biggest bidder with the domestic conference level is the winner. The giving of the price preference does not change the bid price and is only used by the election working group for the purposes of calculating the final evaluation price in order to determine the tender winners ranking. If there are potential winners who have the same bid price, the election working group chooses participants who have greater basic capability, and this is recorded in the minutes of tender results. If in evaluating found evidence of unreasonable prices due to unfair business competition and or joint arrangement, collusion, conspiracy, as stipulated in regulation and legislation, then the tender is declared valid and the participants involved are subject to sanctions of the blacklist. If the price evaluation there are things that are unclear or doubtful, the election working group can clarify with the participant. In clarification, participant may change the substance of the offer, the result of the fit verification, and or clarification can avoid the offer. If in evaluating the fairness of the price, if any, in terms of clarification, the participant is not
present so that the stage of the furnace of price evolution cannot be carried out. Present so that all non-electronical to be provided contact data containing the qualification checklist in the event that the participant is not present because he cannot access contact data. Example criteria: email or telephone number cannot be opened, contacted, does not have time to access, or any technical reason from the provider's side. This is entirely with the participant. If of the three lowest bids after arithmetic correction, there are those that do not meet the price evolution. The election working group can evaluate the next lowest bidder, if any, starting from the administrative evolution. If there is only one or two participants who have passed the price for evolution, then the evolution will continue with evolution of qualification, and if no participant has passed the price evolution, the tender is declared to have failed, and election working groups constitute a sequence of 3 bids as potential winners and alternative potential winners 1 and 2, if any. Sumber-sumber sources: Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standards for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019. Google Translate. Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Juli tahun 2031 Masehi, Pes of Manjole 2031, ANNO DOMINI. Thank you very much.